yẽ wãbda nemdo yaa t'a bãng tɩ nag-yãangã sẽn yaa yĩmã wã a mi vẽenega bõn-yẽegã nu-gãas yaa to-to yẽ sã n yã bõn-yẽegã yẽ pa na yã sẽn deemne yẽ mimba tɩ bõn-yẽ sã n paam nemdo a na n wãbame dẽn bũmb ninga sẽn be be a la gi kõ tõnd yel-bũnda woto n dũnda yibeoogã rẽnda ned fãa rɩk yel-bũn-kãngã n tagse la a wɛgse n bãng bũmb ninga sẽn be a pʋgẽ tɩ tõnd yẽ sẽn mi wã la d sẽn dɩk n taag sẽmba dẽnd tagsga rũndã yibeoogã tagsga yeelame tɩ bõe neb ninsi sẽn maandb bũmb ninga sẽn kɩt tɩ zabã yãngde la paas tõnd zamaanẽ wã ka rũndã wã yaa tɩ neb ninsi sẽn sõmba yib sugsdba la yaaf taaba taoor dãmbã b pa mi sũ-pĩim dãmbã naaneg ye b sẽn mi yaa suus la b naanda rat yeelame tɩ bõe neb ninsi sẽn yaa neb ninsi rat yeelame tɩ neb nins n sõmba bũmb ninga sẽn maan tɩ tõnd zabã yãnga tõnd zamaan wã yaa tɩ bõe yaa tɩ neb nins sẽn sõmba yɩ neb nins sẽn na n sõng tɩ zabrã pa wa wa rãmba yaa bãmb dãmbã n leb n wẽneg yaa sababa rãmba wat ne zab teedã n wẽneg n kõ tõndo tɩ yãmb d tɩ yãmb sõng tɩ b sẽ wã ayo yãmb na n waade sʋʋse a yaa kãna wã kɩs tɩ b reeg n zabe wakat kãngã zabrã yɩl n sa wã na n yɩ toogo yaa rẽ yĩng t'a la gi yet tõnd koɛɛga bũmb ninga sẽn kɩt tɩ tõnd zamaanẽ wã zabã pa tõe n sa tata wã yaa tɩ neb nins sẽn sõmba yɩɩba zabrã sug koatba ne yaaf taaba koatmã b pa mi sũ-pĩim dãmbã sẽebe yaa sʋʋsã la b mi naanego pa mi sũ-pĩim dãmbã naanego yaa sʋʋsã la b mi naanego nen gomdã yaa wotone b sã n da been la kaab naan n wa ne vẽenemã yɩɩd wotone la tõnd me sẽn tõe n dɩk n taag zẽmba la wotone ad yaa kõn fo kĩnga yaa rũms tɩɩm ning sẽn pa wõnda taabã n sõnge tɩ yãmb paam tagsga ne yel-bũnda rũndã yibeoogã ao neb ninsem sẽn n segd n kosb sugrã saa wa bikame tɩ yaa bãmbã n na n wat ne karen-kɛrãmbã la wʋngre la kɛɛn vɩɩlg rãmba n bas sũ-pĩimsi a zabr maneg ning ra-bille bɩ gũusd n la a get n paasdba yaa sẽn paasd b zabrã la b kot sugrã yaa b zãada bõe n yɛsẽ la yãmb me ra be tɩ n sʋka bala n dãmbd n yaa ay su non get tɩ sẽn paasdba la sẽn kot b sugrã bɩ la b zãad n yɛsẽ rẽ yãmb bãngra be y bõang n yõke n yei d na n kẽnga arba janvier kiuga ra sẽn piiga la a wɛ d bee ne monsieur Bari Yakuba Zakwab tɩ ala gi jirabo ka sɩd-naaba yeelame n ba zãng rãmb wa yãmb la sẽn mi tɩ n ba zãng rãmb sãn na n zombe zugã n be tẽngã tɩ karsa luune bũmb la b reng n bãng pĩnd n beele la n yaa yibeoogã mam pa rat n pʋda yʋʋrã pa rat n na n yell n wa la monsieur Bari Yakuba Zakwab b na wa n wɛgsa tɩ d wʋm yella võore adi ala gi jirabo ka sɩd-naaba yel-bũnda yeela woto dũni wã a kẽnda tulli yaa rẽ n kɩte tɩ zãng kɩtã bãng rẽnda na n kẽesa menga wãnkatã pʋgẽ kẽnda rẽ n kɩtme tɩ y sã n tog n ta zãng kɩt na zomb tɩɩga wa liwil sẽn zomb normalã bãmb yagem tɩ zugã be tẽngre tɩ na wã tog n gad willã sɩd-naaba yaa bõe dũni la woto dũni wã kẽnda tulli a kẽn tʋ lame n kɩte tɩ zãng kɩmsã reng tõnd n bãng tɩ dũni wã yaa lebende rẽ tɩ bãmb zaoẽ tɩ b zut n luun tẽnga tɩ b karsd be yĩngri neb nins sẽn mi b zãng kɩt buudã fãa miime t'a sã n zõde a zugã n luun tẽnga t'a karsa be yĩngri rat yeelame tɩ bõe dũni wã yãmb sẽn ne t'a kẽnd neng ninga yãmb sẽn pa nandb rãmb zaamẽ wã n be yãmb taoor dũnda yãmb pa nandb rãmb dũndã wã na n zĩnd yãmb taoor beoogo yãmb da nandb rãmbã tõe n wa bee poorẽ yãmb yetɩ b rãmb pa tõe n sɩɩsa wat n tabda bãmba pa tõe n sɩɩs b rãmbã wat yãmb tɩ b tabd bãmba yãmb wat n yetɩ b rãmb ay pa tar yõodã bãmb la yãmb wat n zot n pʋgd n dat n bao sõngre ya wẽnnaamã maana dũni wã t'a gilgd wotone zãn kɩtã sẽn bãng tɩ dũni wã leebdame wã
ye pasak no zo mo wali wali wata ba han zawo to zuta te hingre Ele nga tawre sulugi ta zuga lun tenga ta karha be yingri den zanki tere nga ton bange aywa Isabel bo sanfo wo mam la rate fo han yika mo da man kenne nu se mo ha ti na bi ngri da di duna ya la ay kala be wor fo bo na de patron bala mam bon anda Isabel livre ya van ya ra yi mam patron ya an livre to fa ton si ni se na bo ha plente bati ha ya tambula she comme yeme mande je bi aywa alagi kenga tawle rude ibera passa ton tar sorcia taras du muntal se nan kenga to pu comme quoi ya to menga na ya wala wersa en passé alagi zida boka si nabi la metiam san nan to ndaloro yam geta roro nyara aluguliga zingo na sadam bonti fondation sa ya parler ba on fuli igeta ile mpoka na kenna hange bene imanga dai para joko to sonton ya saba lebe william na ya sa qui sont ya tabig na jin politique parti pourra yam mering de mara yingi parti au président na kendra ya saba la yaw dan kengan to ken parti wa pour la alagi kengan to kolum sa gomna yele ti yam sa ya alger bod na ndiki to wa to ken kengan to me yam mering dengi ha tengan ni ngui na kenre la yaw dan kenga anto ni pa nga tenkan na namba alagi songan la sa bilfo shida yam hana raro zakwe zo ime yam tonje bum ninga ya luguluga roka luguluga yi wana fondation ya choma am pas choma sabe bank tiam pata do ya parcelle lem dada baten shura kada ten do yeme han shura ni ne bo mana mewa la fondation ha choma ni wa yam tararo in ro wala rinda wala sun paade yam hana ke kadum rage he paka zugoda ye here en poka zugoda en poka zugoda ha soma bi bang te paka me yare waziba la en poka na kendra ha pa sombe bi bang ta zugoda me tumude fo para wala ko wu tabi ke yen ubala opaya aha po han ubi ni hu ba biga zugot la rikda tela aha den fo sira da mendeng man gunsu bilifu pena hore un poco sohna ay ngehi me na kendra wenna wa tonjem hane fo wi aha la habido ba pa na la ba ba biro to na kende ba bete na kende bam ha kensen sa o banga ma di hey ya je ya kadma la rena aha ana itabi ama na tikin wa parti pourra gehe parti on taw shaba na kende rage hat na bi sa hangu bugoy wa obiya wi so pa le je taw shaba me ngana kende ya wona bale ha ite parti ya never fa un soir ni vni himbe pour yo ya bam fa ren la tala jour au shaba waziba zuro sabe ya wa chauffeur atien wena yamanti kinjini ngam da patende wa mketin tena wakati da jin ton tenga ka ti mam sohne parti tambi ga yember sen ndir la sigub sebri tam soke mketin tena wakati kan tombe radio origin fm mam ti sohne am sok la auto yam patu ne ba fa joton watabe ti a soma la fo sigba von re abon la yeti nan to man bum ni nga latum dikin ti yisi lat bem ba handa yisi aha te parti tawsa to gom ni ngalam nan to sa to la am na bala am de ka gom da to am ti hello to en de parti tawsa ha ya bordel a yirmam quoi bo je zara te fo hanti kimbe fo me lebrale fo me lebra mo dal bala fo yam patenta na kinji ni ngana ti kimbe ne yamba wakat kan yam fa lebrale ouais ansi lo pa yumde la pato ne ba fa ya pati hinki na ba ne bu jo han jo tin kimbe ta ba ma wan na so ba ta so wa ngotontina ikena mo
de bordelen da pa de ji bedre ji de na be bi ngat fi ro fa tinabe mo hatle ba sulaine ba a vublement ko se aha den uligame gom kanga am siti ra gomna yam hana ke parti bira gehe parti wala ni mbuyi ko ngai gehe taw sabana kendra ana kendra han ta yam dabo bi yawlanki yam ha ken ten poa yawlom sabaka am halo ya auto ndatin ton ningi pong tenga poa yam ti mana watum loy tole tenga poa sa dan bon ti investissement be no ara ge tenga na be ge ni mbuyi de jogoda la hawla mana fo investissement ouais ob jogoda han pa soma je za be ne arja krik ning ten konga ob jogoda ha soma haya fo ten ning fa arja kabene jogoda pa soma ya boy wala bo boyene ne pam pa mi bo de ba mi o ya sanga la pamiti bawr me tem pam me ba mi o ne ha tare ya pa shoyi ba bam la kan mi bo bala ha ne he ya bawr pam me aka shoyi ile ba bien tenga zugo ne ba zugo da ha wato je za be ne fa asiaka ti ningi jinga to yam ze ya tem se hen ti fo ni sabla za no ka so yiki ya sambande tenga ya gewe pon kanga etas kanga sana ka ya ten ko ya bon teng ne da pa so ko dengi he nyamba tenga na ma hanga en wati samba tum no la lo yam pa so ko di sabe don sa zo kanga be teng ni ngara ni fa azak be ni ha dende yala na sa haya iwuma me kamba me tin ribala ti sana to ba ro gehiya yara lugudugu e san le mi kam metira ta par fuli gesi le mpoka na kenale e san le to mi kam me asa tira tin ke parti pora ma yinges ta saba na kenale le san wala tamen to kensi arjectengan to me gesi tenga ni mbuidu yam ya saba le yawan ken ben aywa yama nasa yam saba gadam wona kitit fa yam damba an ton gade an doka yodo ti idim beerunda la pami beero anton ya saba wa handa torsa yelbunda pipi gomno yo lebadam la dinu lebada beero bari tan yi milliardaire wa kat kaga ba mi investissement ko saba to man investissement voilà wena local fagi ayi khaya e wuma yela na saba han shoda yam san wala ndarugo gehenye fondation ha nye ba ne tamwara ay bo écoutez bo le ngen gehenye fondation bala voilà c'est comme yam san dat la ki kar geheri mpoka parce que faut tinta zak ning pour autoti faut pas mi ya parane ka ya kama son ya paramien tout da kama tu him pas sakar woto ti ya juna yam ha ti tali ma yitili ma finir kama tu bir fa riki guguranje te kana isomne yam janda tana ki politique parti pourra da ge hene ba wol ma de ge hene choba kan ya nyuga wala choba ya chwamba wala bunyira wala din nam ti yam ge here le ma ge ha jama wanti kien yam na ki tulu yi tulim shambiga hal latin dikili tin tenga rien vérifie de ngi lengi hen la ge kenga no kenra sami ti tenga no kenra paratin dine yam arjaka hay u ko ligidi je wona kiti di sakrba la tun ti arlewa tem shametam la ba yel yalsa edna kenga la musha janvier ki yugra sam pisi kitembe na monsieur bari kuba zakob alla gizi woka shinaba ta ka soni elbunda pour abiela koy bati fo handa tampame lina fo renga konga pa nga ya no la konga wala gi la ayo ko tu da ta fa san ka konga fo ka tin pame fo tin pame me ti le wa ki fa ya wona ne atumde ya sida ti
ina to winigi la meti konfokinga ya sababa konfokinga amana neti tanpam tagasala il bunda lunda nandika mpuina ya bala gisida bwakar sidnaba winiga tonda lunda ibeora tidri kanta siamala ta lebana para azenabo na para zenabo to lere ne portaba fa be Burkina Faso en kela retia awi le bunda la wotone rapa meten kela kama ya sida winiga meti yam sa dat antom ti vima nafe lena yam lengan tung kom atit yam handat ntumi pamda lena yam lengan tum kom yam sa pa kom yam pa tumi pamne ya vima la loi atit vima na kender nganere net pa ha somba bang I handat wuma vonre bi lebiam menga ya kidish warate jamas kena naura wana layam luye yam wa yikin kadam no ya la na wa tum kena ren luis buda fa ya kong la ya kong kan pour la yam pam bangre bang ning nan kiti yam wa tonre en keng tawle yam wa jam sel kutuefa naura wana yam luye ne wefa ya la na wa tonre en kena yam wa jam had bwanga zombra na ron la bwanga mui hier lubi yamba te yam ya wa tonre en train zo makeng ren tuma pour me vima pour un yala usra ya wotona yam sin ken l'école la devoir damba wana ya mania te professeur et ka pa jemsi ya handa wini yam ti yam ko ngabe ren yam lebre le tujam se tibi ti yam keng yam paraba bon wakat ninga fo kenga da mentorante pour ça ninga ti palier te fo ya lebre keng miki fo gwa man pa jemsi wal fo man man pa jemsi te fo lebre le to ba man hanefa ya nan kenge anto pa para man kadam toma pour naura wana la fo sin kosum yi nem nan gure runda ya te para ye te raga pa loke te mam le wo ko wane fo sa wa to jininge he fo hon luiza moi fo ba nan guri yi ken to gom zal te kwam yodo wo ko wobe te hanketa fo ko te pa loke wal fo pa ning sa chez soma wal fo pa kuistita ana fa ya fo kongra soila ne santwe wana yaman konfo ti fo kongra poli bi fo to yi pamda nisal sun kong wakat ning fa asan tariyam amada ying maka kongra ya bon yi sabab ti mam kong fo sama ying nge bum ning yi sababa beoro sabab kan pa ni pam foye wakat kanga ya panga so la fo ndika fo san le ben tom ne patron me renda fo le ngin tom kwa ye pa kongre ya fo tom ko patron ti fo tom no compte patron bang ti ayam la fo pam de beno rasambe patron exploit da tondo aziri ta tondo namak da tondo ya tondo tom ti watin ko ko ligida ye ya yam tu tomda ti fo batal yam kange waratin bang tomda la fo latin pam wa patron pana ko men suguri renda meti fo mon pourre te oblifo wa fo ntara totoa te fo mon pourre en pam yama comment ça wa yiknan to tiligi mignam tiation mara mengam be tuum da pourre ti nyaka pa be ren fo champa kong fo pa pamde fo champa tu bo viuro fo pa tu bo yonde wena lokoro et fagil ti halagi jida bo kasi naba yele bunda la woto kenga tawle ab ko ton tarzo yela duya nebni shi sampa zab wan katta shoma waramba waten zabati nangan tarbamba vima ya wan katta me lo wodam wan katta apuime jam sortara wan kat Toom tara wankat, voosor tara wankat. Wankat ning fo hun shambali kan jamsa. Dat je fo ya karambiga, wal fo porda bana jamsa kobo, bi golro, bi nugutum ninga. Fo san yi kuyim wankat kan ngam pa jams. To ken karando wati fo la no pelem saba, to jams ra.
en ken tuma zamsa zingin ti fo tonda zamsa ren zamsa wan kato fo shama yenda fo hom pa zamsa am pa banga san wata tuma wan kato fo nan tuma bwen fo la pa zama bumba yo wan kat kanga ya ne ba tumne ti fo le chaska normo han jawen on fur yalse la tar gombeda ba le gom la jama ya jina ya yelbum beda ya bang beda ya yam mi bebe fangili ya shoma ya yam mi wa yiti man woto ya yamba azal woto yi wa ya woto yam mi fangili ba le tuma wankat ti fo ba tuma to jinson la pa fo yele ko pa mi tumi pas jama ba ye pas jama karango pas jama nugtumde pas jama wisra menga fo minim ya kengande ob nek to foro café la yikin to karam journal si wala yikin to chanson zala ya relami on wata kasanga jugu mosa ti hayet kay ti abon nangan ta tondo ya sida wakil kay ya sida nimbana vraiment tenga kuime ya toro ya sida pane ba fa nengan la wote nina wisra menga la ya wendam pakwa bam nam ne ngoya tole la nina pushon daram pa bawo me ye wendam pakwa ya bam dam ba gwam la songomna yam sandi ki wakat ning yam shamba wisre mengan tum nda gushi itara panga riki panga tum inan tu bodo tuya inan va kabini namba varia ina kane oda kanya yam tum ninga iya wa pangwan katabi tum da iya kwada bi ko ina ngula bi gol tibum fa tara wankat foto la la yi kun kenga awan to antele jine tente aranti one ya war bokati fo 1000 hobo wankat fa gilli ya wa ti chant runda wa ya winto ga yibe wa ta to 15 arle le yibe wa le tujibene ya lo po wa yispire parata sampura wa tu voulais rien forcer la quête ici tu winto ga yin to ken ti wa kire yi pale ba tabie ya lo waji mo ha ti tenga ka ligide tenga patenta ligido fo mana ba ti ligida yi fo soka me ngange fo toma buen na yilanti bumpa hato bi ibange ti wankata a shomba de zaba bumfa ne wankata bangra yemba da yelam tinisal vuya me ne yodo yom pisho la tangaba pipi yom pishi la yewa alika yenti azam so anazam sa kena anazam sa gwama anazam sa karongo anazam sa nugtuma ya pipi yom pishi la yemma yom pishi la yemma ni humpoda nan talla yom pishi la yiba to tara yom pihna la yiba ya wankat ninga yeshe shamba tume umwini timam tentuma otom na mem zakam na ndam wefo na mana otom na manram kelro na pa manigi na manram puro yefa ya wan katkenga la fotomda fo ham jamsa saba pizza wan katkenga yawlam yum pisila yemra rateti fo yum pihna la taba ndig fo yum pisi obe la taba fo lebra net han twendik fo yamam puine kwamba mo fo bangra fo hunda rik yum pisla yewan zamas lebendik yum pisla yewan toma lebra yum pihna la yiba bangra fo rik yam puine yapa la kitsa wata te bamme pour fo ambang yum pisla ayemra ham pourda pa yum pisi yobe la tabo fo le traite la bene yod ning ndo la gane mo ha fo lebra boen tikenga tamas matengri wata pa mi yodo la fo sampa tume mpaman bamba ba yemre fo san wali ba kahme ya tone fo len wena songdo yi taba it kwamba to tongo bang ti wema ya etaparamba la tieti ya na ya mbebe ala te tungo ala gi jida bo ka sid na sam puya ne ton tagasra la yele bunkanga runda la kamisa ya wena ma confoking ya kaw ya sagala de di ba gom tugo lay dik tawa jintia yel yalsa
ti ya raka kan ga ita sa hambe kawa yamme raka ra ligda han yinti gombe da pa hey yikin tumaya la ba jiti ya bangra ijaira malton paradera na kenga arjuma janvier kiuga rasam pisi la yemre ketimbe ne monsieur Beliko Jacob alagi izabuka shitnaba goma rabiyem yelle en rabiyem rabiyem yo kan shongadam koy sa haninga han wingti fo han lob karawto tinti ta tore ya han shokange he kiski parla akoma la pour que la kiski liati je ça jete la fojna man tu kielem sa haninga ya shi la gom da timi pati be ladna ya hamti monsieur Beliko Jacob ne alagi izabuka shitnaba wersa ti bang yella fonre yela meti yele a yemre en kiti fo hanga jama ndat bum ninga wa paye ya fo na yai heden top shamane o na kongo a kongo dabi eringa perzuga me jemesha ai zuga paton nam pierdo ya ya sa pierbi ko bujaya ti bi ga me nga ko ba sida parada wa kan kera a ti am la ko ba ganda ai yeme yo wa kan ka ko don dire ne bata ba za se ai me za ka ba la sida pierin jemse oh ya dumia ati dum ti il bunda wili game ko ngada be mo yewa yele a yematan kiti ni sal ngai sama ndat bum ninga pa pidi ya hanan ko ngada be nambe suru ni sala ka be bumba ka to mane sida ta hanya kra be ma suru atom dala mi ti zama hada ba pa hongwan zama hada bale ni sala to en ta bum ninga jugun yim ya zama hada ya wot taare ma han yikin na mana wotum na mana ikmana ngehe sit ton da me ten pa ton me la ten ton la fo han ye hem pa mana la fo ten te fora na ton mo ya sit la be man tar fo ye hem ba ti fo ko ngo kat fo ko ngame wala on rayo heti ni sal han tarte bum ninga ni sal ton mana sankara ni sal ni ta bum ninga ni sal ton mana. Tout ce qui est imaginable par l'homme est réalisable par l'homme. Capitaine Thomas Isidore Sankara. Then ni sala bum ninga ton sam ni sal zamahda ya rabe aya krabe ma sunu itum ton mana otone lahmana amanda bit yasil tinde yere ye ahamana oto fa pana yi shomane ye azar man woto ta zagadam ji patron wa basida patron aywa rende ya lagi gom kanga ver la kwayar bala ya hana yel jenesa yiki timbe yam wati atmanti anera bi single le jinunguye ti shan yik ne rawdo wen hasake piteme ramani shambe aywa bilken tawle table bon koda tarso runda yibe wala gi jida waka sinaba winiga tondo te tawle saba shan ya rabema mikda meta ya waboye aya wa barabema wankat kanga yite yinga wewe ya taba wewe ne batabi ya ishe migo ka ya hayai la ngoda jura wudi ko wa ju saba tawle bi pa woto kwa ya taw sob sen ya rabema avuya ma wala ba avuyi bara bara be ma yida bumbu fa awa da yin le ya hedne ba me le yida aha awon fo kibari ti how ti fo ye bara yin baba num do fo menga zo ninga fo rabe wala la fo handi kugurun lo bagata na kalam da zuna wudu kin kiyan zakko yime nga zo ta yelle la rabe ma kitame la ren tawrum man buruga kitame ti neba zoti ya sida den ne ningu anti ya taw shobe ya rabe ma ato azara me nga wala baga azara me toto ne rabe ninga ide yenga gudugu neba yam ha wumeti ni nap kanga bumbilifu hayta nyoka zagalam pare
bombil fu to mi kala mi la kwela me ni kam ti ya na pa da bi ma pata to me ya la han kuda bale yi tam ni hamba ha yin la bana ma nin ti ring man ya hoto bo so be ngara yelam ti sabal ha pana val be ba ton wa kit se sala tondo fo ana zabne net ya rabiema la ba ta ring fo pawre awa aku udah lama. Awal dah ne pang. Wala wani shuni la rabe mninga. Enti hambas force for pense impana point. Wala. Te foi ala no mi shuni fo kana mana wenge. Ya yo. Fola ti yo kala balup ne ba bang. Ah la li en pamire wa. Ina fo renge. Wa ba renge la be pavre. Yande fo pavre ndo. Papa so ato la. Ah pavre nereme. Ay po so baraka. Hu ni ngam tam sana we me bo bim ding. Mwe sama. Ta abang ti pa uti. Aw wona ko ni autorité wen ba shi ko san shi ba san yan fo ya wuru fo han wen pingle moto yo hana le ba fo juran ki bon ran mig ay yin da yang yin da rabi mi yin bala na ti pa ma alagi jiro ka sinaba ti le ba tun ta ban le ko yam ti tenga na ba vigil ga sulbe nan le ba tiki ne ba fa gil kapitaba ti gomo kontaba ti mo yinu ne ko ba la piga la way la finjinigi te abam na ngehe te burkina berama ñom taba voilà réconciliation soma la tonna wane etaso le pa waton kujugu ni na sadam bonti proposition la taso nan le ba yum picho pela ni jingi ati tebi la ton yabran ba fugu ti fukanga awnan pa yeran baabe ya fukanga me la yel be da hankitan porton guerre modèle yibin soba wan kutun dambadon ti fana tiabadan datan faara menga ba mana suli de bonté comité français de libération nationale sur le nan sabon fa français ti taw soba général de Gaulle la sulkanga zabra han sirwa an kota ni sabal sa han yi kante ko so bi ya songo de ba passama bi ya mi tebna mana conférence ton tenga yemure de Afrique tenga yemure point ya Brazzaville la conférence de Brazzaville ayi janvier ki wu ni photoram la hinge totoma ayi janvier ki wu ram pistan to ba février ki wu rahmani 1944 ayi un picho pela ni le otone no indik bene no bam la funi hela ton runda ton ketna pas sod menga voilà ti bon général de Gaulle ilahia ya ko ya radi kala otone a discours pour un yeleme a goma yibu ti hange goma yiba ya kulum bil han parton ni sabalsa discours ya wo kompana wa juge la handatan karam discours me han vai shabab 21 discours jinga yemure ya yeleme ti wete bona tonte indigent ramwa ton ya neba han pa mara ya neba pizan ko ni man enti ton me o yi neba sana teba fa nyere la yi ton tension ra yi bam nenge ite na pa gom so men gom de na pa gom independent gom la ton teba fa me nga yi ton tension la ra yi bam nenge ati ton pa ite na yi ko dugusin te be fara han yi te ton me pa me fa me ton ton teba tension fa me nga yami wi nera yakbi atele yam nan pirwa ba wiri ale bora yakin tiya kokura ta paten ta foe la foten ta kala mi kan fo hondaten ya wi kan bu le piton neba le kenga discours pour sok jingenti yele ba discours ha wo kampana wa zuge a pour sok jingenti yele bam panan tolon sakke ti boto on dik vuim zenga
han ka wẽnd bãmb fãrg rãmbã vɩɩm wa tõnd koloni rãmbã pʋgẽ a tɩ tɩ tõnd wa yiki tɩ tõnd me na n kẽnga wala Angleterre bɩ na kẽnga ba ya arab rãmb tẽsẽ tɩ rɩk bãmb vɩɩmã buudu wa maan tõnd me tẽn-kugr n vɩɩm to bãmb pa na tʋl n saka bada vɩɩm la ning sẽn ka wẽnd fãrg vɩɩmã bãmb pa na tʋl n sak tɩ nebã taaba wa tʋg n maan vɩɩm kãngã ninsabls zamaana sooge la ya tɩ bãnge tɩ conférence de Brazzaville pa na ninsablse sãn pa Algérie gouverneur n naaga ne Tunisie gouverneur ninsabls ka naaye ya bãmba nan dɩk noy ninsabls nan dɩk noyã ninsabls n yĩnga wa zĩnd ninsablsã tẽngame n dɩk noorã beene zĩnd roo ning pʋgẽ me la sẽn ne wã ya Brazzaville gouverneur roo la wotone 1944 Brazzaville gouverneur menga sãn paas yaa nasaara wala wa ya nisaara wa den d pa na n yãlsẽ bala sã na rɩk wakat n wɛgse comité français de libération nationale la yẽ meng yen ye yaa saglg n kõ tõndo tɩ bõe rũndã b gomda Mali transition wã yelle tɩ yʋʋm ne wã yaa wʋsgo 1943 wa tɩ tã 1959 yaa yʋʋmã wãna pa yel yʋʋmã nu fãrg pa tall gouvernement sẽn pa gouvernement provisoire ala wa tãag b na n maan constitution wã 1958 nebã fãa vote constitution wã hal n sɩd yaa neb koaba pʋgẽ ne pisni la yiib n vote 5e république yẽ me n ket n be rũndame 5e république me yaa nebã nu n zĩnd n gʋlsa t'a soaba ya Michel Debré wa n sa vota yẽ yɩ premier ministre la b sʋk be ninsablg n naage la Félix Houphouët-Boigny naage nebã naasa tɩ b yaa b nuwã bãmb n gʋls constitution wã 5e république la 5e république sẽn maan 1958 wa tãag tõnd sẽn zĩig goamda pa tɛk ye la tõnd toog sokd me sẽn gesa tõnd ninsabls zamaana ka wa tõnd tẽnga Burkina Faso wã tõnd be 4e république zugu tɩ sẽngd yʋʋm pis woob tɛka tɩ tõnd zoe n maana république rãmba naase yaa bõe yĩng tɩ tɛkdẽ yaa sẽn pa zems ne tõnd vɩɩmã tõnd sãn pa tõogd meng n zĩnd n maan tẽn-kugr sẽn zems ne tõnd vɩɩmã bɩ bãng bala tɩ sã n yaa fãrg rãmbã vɩɩmã la tõnd na n kẽnd n mokd n wa tẽ tõnd pa na n tʋl n tõog zems t'a baa beoogo bale tõnd na n tʋg n yãgs vɩɩm nins been wa wã a pa na n sak ne tõnd nebã vɩɩmdge rẽ me n wat ne yɛla dal mam sẽn boond tɩ proposition soabã mam dat n maana b sẽn zĩnig neb nins zaamẽ wã b kõ b tʋʋmda pãnga la b maane bũmbu bãmb gõnd soab tɩ réconciliation tɩ bõe sã ne maam wãn dat b b tolg n maana n boond tɩ état généraux de la nation tẽngã nin-buiidã zĩnd n baoob tẽngã laafɩ n baoob tɩ bõe n pa zemse la yẽ soabã na n maana wãn wãna a pãngã tog n yɩɩga conférence nationale la menga a tɩ tɩ noy nins b sẽn na n dɩkã a yɩ noy sẽn tõe n tũ pa le bao tɩ sok ne tagsg la ba tũ ye noabãmb wat n sa wã tɩ tõnd lub tẽn-kug ning sẽn be a rũndã wã tɩ tẽn-kug ning b sẽn na n maana yɩ nebã fãa sẽn na n taab noorã pʋgẽ la état généraux sã na n maane dẽn tɩ d zems taaba tẽngã nebã fãa gil kɛpɩ b fãa yɩ noorã yembre kẽnd pa le kẽnd ye tɩ mars tɩ meeting tɩ sã n kɩɩs taaba yẽ ka be be tɩ grɛf yẽ ka be neb la ninse n boond b me tɩ gɛɛ diis rãmba b rɛɛl b zab tɩɩda la b wa conférence wã tẽngã sodaas me ra zab ne ned ye baa sẽn da bɛɛgba tɩ b baood n datɩma bas fãa sɩ tɩ b fãa wa conférence wã tõe n dɩka wa ra sẽn pis wa y maana wa kiisã tãabo tɩ kiisã tãabã tɩ zĩnd n bale wa nim nins n dɩka bugraadã n zabdẽ wã b wa gom wɛ yaa tõnd n da dɩk bugraadã yaa la tõnd sẽn zabda yaa woto yĩnga
ba ton ten kugru wa pa man woto la woto na song ton de ti gulo hin na nebla ni me ha mawdo be ti bam mawra tu ni gam to wele ka bam tenga vima pour moi ti ge ya bon sir wele men ki ta zakal damba pa na tenga vim pour ten ku pal ka pour idnaba den ton ha ton man ten ku kanga ta pour mettre les ben to venir face tir pa nan tu kyang ligidi bal so men kabe be fa am patara toron ligidi ya fo dan tara zaka patara bawre fo ko da mi da fo an ko fo ko da rikram ti bingi ni da to zakai kenan mo ho wat ndi ti ala fo ko do ni so ba ente ning ten kugro pour venir face tir pa nan le 35 zaman jeng ligidi pour la blebe ninga pour ton tenga sakamen na nyakasa to sa te teng ha ra ton fa ton te lebre tenga yemre te patu ne referendum me ate ti tikisi ni na mana panga to ngubga ne fa wala ton ha vient be on Tunisia dans ben bam da tamen fa Burkina Faso ti Mali na meto atam fa Burkina Faso ti lebre tenga yemre wanda yo ni labnan kwa yel kay la ton fi o ban yo ni na sa da ma han sela mbo te frontière da ma bahi ni so bala Brazzaville conference en parata ina ton yi fukan po o yel ton fu ni ali on picho po la ni wa ton yi fukan po ton han pa yi fukan po me ton pantalon shogor mi ba biwo Brazzaville ni he zabda ya bu tu huri bu mbe ya woto denti ma me conference ni ngata sana mana be motoke on wuli tinne ta katon yi kyang wana ga nugube ni tumya nasara tumya ka expert dam te bon ram wana jini yi observateur partenaire ba yimbe ya Burkina beram bane tawa ya zaka pour ndam goma bale songola ni hen song da la sugudun gud na wan ka songre giligu wa ha la baton yami te ton Burkina beram bane tabu na zaba taba ataban tar zapte de kami option da zapte de jininge yal min ti zapte de me apaman ni sabla zamana wa kai ina songor ba su kon wat ni zapte de ya woto la san bon habto pulia la ba si te ton ye herzula ya yele tore bala de gol gomno ayelam ti ton teben yi kame la yi ton temson ton sakajin kanga la ram pa sak zininga yawlom gomda han te goma discours po su kon yele bam panan tolon sak ti bam drapora ma lun zini sa de ti bam so te ni man colonisation bi ne da to zokro talon wa ne be ni yanka bam fara ramba zokro ton me ton panan tolon sak ti zokro yi hal na sa tenga wale ba ton vimi gom kan ya si den sul ni ngam bigile tap san kwa pankanga am teda te ton yi ba sore bal san gese ki taba ya wo so tenga le ba gara pewo ne ba fa kenna ne fa kenna te da fundate bamra man dat marahla bamra man yogo bamba parla bamra man gidar tabrale wo wa dola e bo ma nya se bam fa han giligidi me te bi gidar ne sanda ya déplacer am tubra kyan wa do ton na wona na man tabo to ne ya biya blada inte ton dirli el kan fa la ton jinne tabam baw zulaira te bugdar kabe ya jinno gomne noy ouais ndok ti zulaira kina la hen umdala sanda ya te wayi te bi fa na ya sanda te wayi te bi te kalirat na ba ya e fa ya yam taso ya sida mam ten to hem bum ning nunda ya fu ning ton yele Brazzaville 1944 on a pas pidig ni han pa pidig ton dat be toem naba naor pila yibi yumde ton bu yima panantike na bi hu wa fa ta hambe farah masme ton bu yima kanantike atete kiu fa na na quoi naor pila yibi yumde ton menga zutu han pa teke ouais te shoro menga ton yakra be man bal fas da taati samman woto na yelle sam mania ba fui farahme ya wona bonna ne hotondo
Ouais. Il a mis le King Mali au bid fin libre you. Mali never yet to that a human no man of transition. A de world transition war me the Mali transition. In sa pa yelo en coudre de. Bamare wala yelo en coudre. Comité français de libération nationale en kawhayi de Mali transition. Had now le yimenti boom double. La moitié ça va pas guider. Den ina ton bo yaman kondomenga re ton menga binji ni taxan bo yaman kondomenga chani se na sadam be ton te ton gol han jinti te ton accord am lawo te convention am lawo to ya ton por se bamba ndir si la ton man bum le ni sak ton wima bal power nam pa dunia em wim da ma yile lo ni ndel man te sakar wima Jora wedro yelam kasaranda ha sagala homenga aywa dende la tinkin sur le jugla auto ya chama wi so bon balé président du faso ya nya création ma consul le panga ta tome la bolning medicine bona e sambisa ouais hendik bugradan zabane to na rikle bugradan na watri jinni sur le pour ngomne taba de fa to sa zulaira to larme mana ti fa ya yembre fa tinga yen kam fo panya aya tenda meti gom kan kon lui muk to bra fa na yi womdaba balé mim ti ngomda Burkina Faso patat twadara ton radio patati ren mbebe o hansakabo han pasakabo ifa la ma womba rawa wena kiti womkanga bai pa uma von rabi kenga nan takas tin ha fasman pa la nuit porte conseil an takas ti wekam ti gomni ngoma ya sem bi ke shong na ba jikanga tinaba me shonga me nga shong sulla ti lagam taba ti Burkina Faso a pam shor na yishama renda ton kongot shor bali ton ya Burkina tenga yul me ngende wela ka tora ya hanna yiti ton pa ba shor antu ade et pousse la fangil kiape e hem pam weren ge ton la kelra wona son so fangil kiape la fi haya la wona kelanga na ka zamana bana kodo la pour et talora me mene tumde haya ti ton dat bumeninga ya bam to lo chon halit bangti wen ma auto hana je a mumna ni je voilà den nam tiam coin peuple la confiance ni ton me handi kan do ko yamma bala ne minio pisi la zakati han wa ne pila yem la labdik on ko ala kola c'est que bum bébé rewa tumea la wa ti ton me be ka ne nan kili han la che han la ningi dosi wen son sort fangil ki pila fi la nyok coupe en kodo Zak ça va la sigiye kon fo kinga han nyogonda wa samwe rumu na sanidi yunga nan timam takawa etam wana ti kasi kona ma ya huwe kone kon fo kinga wana ti pugudu ha sandiki on pugu zakazakanga sobra hanti hadininga zabam fawlum se kilo tema ha sidi mam yer fo ligir pato ayu ya nogo akak set nana gay yaw le ba gugu tudu biyo kelre mpuhudi on yogonde kelre ngwem wambala sigindinya wallahi tamsanya zak baba kon fo kinga wane ti puhudum an pasin yogonda la kelimani gunsu nyam sandika sase obi getab gul sabeti original abanga selebzime azeka wa wafzu original sampa gulbe bi pin loba letter sare ndawo ba bansun koy mesi
Savan FM radio kanbagaw demsen fara mɔgɔkɔrɔba ka an ka tarata foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen sali some kuma kanbari ɲɛfɛ Lamine Gigima mansin kunna an bɛ foli bila ka Savan FM 103.4, la radio des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Au cœur de la savane africaine, un média est né pour porter les mots, les images et la vision du Burkina Faso au monde. Savan TV, la puissance de la communication. Mon société immobilière au Burkina Faso. Nous sommes présents à Samba, comme Siliga, Koubri, Kambouense, Bobo, Manga, Bindi, Kaya et bientôt dans d'autres localités. Pour vos besoins en logement sécurisé, être chez vous, Mon est la solution. Société immobilière Mon, agréée au Burkina Faso. Situé à Ouagadougou, derrière Coris Bank Siaou. Infolai 25 37 05 08 78 81 83 23 76 51 03 43. Technicien 78 81 09 25. Email moon.imo@yahoo.com. Mon, la solution immobilière. Société IP+ vous offre la météo des affaires.
météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Savane FM radio kanbaga o demsen fara mo koroba ka anga ta foli be aw bele jani sali some kuma kambar nya fe lamin gi mama sin kuna ambe foli bla ka Savane FM 103.4, la radio des nouvelles idées. Au cœur de la savane africaine, un média est né pour porter les mots, les images et la vision du Burkina Faso au monde. Savane TV, la puissance de la communication. Pablara pa senge top ta yagate ngara Savane TV pusum bene yamba runda tonto yagate ngara ya limor kobra la pihnula way waton han to samson loga ton go mene yamba limor kobra la pihnula niwa pour te kar han wen kuni ne kam fata la renda ha ni runda wa ton pulma yam tit nan ki willeto se ya buda gam ho am pulmora la ti tonde saka puluma ba ton menga randa patara gomda menga tabe ton buda gwame tonda zo indika budu gwam hi kyang wa pulmora la budu gwam bamba ton kenga ne yam gana ton ya abraham da bonte golkosa ton kenga ne yam bene to ndik sante ba gwama la gilinga we anglais ramba gwama ton handika wani mora pour te wuso yui ya mamba gwama batonda patate bambe ifana le bon wani zugi la rundo wadna kenga la rabra mazni gwa rabra ba ab gwama zulmo wusugo ayalma wusugo ti bu toya sampayi ne ton mora kebe nya sab gwama na ton buda gwama batonda patar gom kanga menge tede yui wusugo ton gwamda ne arabi nin kami hindatin yelare boal sanda ton bono ne arabi nin pami hindatin yelare wala raya yuya rahma yopo ya yuya tan ne ton moroa rahma yopo darba en yure ton patari fa ya yi arabi no buda ta me ni sable zamano kaname ba me ma ya wala tondo la na sa damba menga abaki arabi no nya gwambuso wana na sa no den ton na yel haton moro wa masa indike ter sanda yui limoro sar pour la na ngome la dawar mo lebe e son sa ji kudron ya sida ka ni runde limora ton na ngoma ton mo sa hambon ti maleka apa mori malek ya arabindo maleka ya arabindo abson ete maleka ya abson ra han wawe wala français ra ma han bonti pluriel la ha yembra
ya malek maleka ya malekasi ati te wusco ya wusco la bon ti maleka ha ne ton mo ha